Okay, sekarang kita akan tengok macam mana nak cari equation of plane. Okay, question 16. Find the vector equation and Cartesian equation of the plane. So, question A, plane passes through point P and perpendicular with a straight line that passes through Q and R. So, before kita start, kita kena tahu equation plane. Okay, so formula ni adalah R dot N equals to A dot N. So, N adalah normal vector. Normal. Okay, ataupun kita panggil dia perpendicular vector. Perpendicular. Okay, sama. N. Okay, lepas tu A pula. A adalah point. Point yang ada atas plane. So, kalau kita cuba lukis. Okay, so ni plane kita. Okay, for example ni ini adalah point. Okay, lepas tu sekejap, A besar lah. Okay, A besar. Then we have satu straight, dia macam satu line yang 90 degree pada plane kita. So ini kita panggil dia normal. Okay, normal plane, normal vector ataupun perpendicular vector. Okay, so kita tengok question 16A, passes through point P. So we have this plane. Okay, plane ini yang kita nak cari. So, dekat atas plane ni, ada point P. Okay. Then, plane ini perpendicular to satu line. Okay. That passes through point Q and R. So, line ini, kita ada point Q dengan R. Okay. Kena tahu, setiap plane dia mesti ada normal dia. So, ni normal dia contohnya. So, daripada gambar kita, apa yang sama? Kejap, N dulu. Okay, apa yang kita tengok yang sama daripada kita punya gambar. So, kita tengok direction N kita, arah N kita sama dengan direction QR kan? Okay, so bila dia sama, N kita nanti, N kita akan sama dengan vektor QR. Okay, macam mana nak cari vektor QR? QR adalah OR minus OQ. R minus OQ. Okay, ingat kenapa kita ambil dia sama? Sebab direction dia sama. Tengok pada gambar tu. Line hijau tu sama dengan normal vector. So, R is 7, negative 1, 3. Minus OQ, 2, 2, negative 4. Okay, so kita akan dapat QR sama dengan, okay, cuba kira. QR kita akan dapat sama dengan 5, negative 3, 7. 5, negative 3, 7. Okay. Itu satu. Lepas tu, sekarang ni, kita tengok pada equation plane. Okay, formula dia saya dah tulis dekat tepi. R dot N equals to A dot N. Okay, R. Kita jadikan dia X, Y, Z. Dot. Okay, N tadi yang mana? Yang kita dah cari tadi lah. Yang kita buat sama dengan PQ tu. Vector PQ. So, 5, negative 3, 7. Equals to A. Okay, A adalah any point on our plane. So, dekat plane biru kita, kita ada point P. So, what is point P? Negative 5, 1. Oops. Negative 5, 1, 2. Dot N. 5, negative 3, 7. 7. 3, 7. Okay. So, untuk sebelah kiri, okay, sekarang ni sebelum tu, okay, kita sekarang kita dah masukkan dalam equation R dot N equals to A dot N. Sekarang kita nak kena cari dia dalam bentuk vector equation dan Cartesian equation. So, untuk vector equation, okay, so vector equation yang dalam IJK, dia akan dxi plus yj plus zk, okay, yang ini yang the first bracket tu, okay, dot 5i minus 3j plus 7k sama dengan, okay, sekarang ni, okay, tekan ni, okay, kita akan selesaikan dot product. So, macam mana selesaikan dot product? Ingat lagi, yang darab, tambahkan. So, negative 5 times 5 plus 1 times negative 3
plus 2 times 7. Dia terlanggar dah yang sebelah, tak apa. Okay, so xi plus yj plus zk. Okay, salin balik yang sebelah kanan tu, sebelah kiri tu. Minus 3j plus 7k. So, sama dengan, so kita kira yang sebelah kanan ni pula. Negative 5 times 5 plus 1 times negative 3 plus 2 times 7. Kita akan dapat negative 14. Okay, so ini kita guna warna pink. Okay, this is vector equation. Dalam bentuk macam tu. Mesti ada IJK dan sebelah kanan tu kita selesaikan dia punya dot product. Okay. Another way untuk untuk represent kita punya apa ni? Equation plane adalah menggunakan Cartesian equation. Okay. Cartesian equation masih lagi equation yang sama. Equation. Okay. So, kita tengok balik apa yang kita dah buat tadi. Yang saya highlightkan. Okay, ini. Okay. So, selesaikan. Tak ada, untuk Cartesian equation kita tak ada IJK. Kita akan selesaikan dot product untuk kiri dan kanan. So, kita tengok ni. Dekat yang saya highlight ke hijau, kita ada bracket x, y, z dot 5, negative 3, 7. So, darabkan dot product tu, dia akan jadi 5x minus 3y plus 7z equals to negative 4 lah sebab kita selesaikan dot product tadi. Negative 14. Okay. So, ini dalam bentuk, ini dalam bentuk Cartesian equation. Okay, so vector equation, IJK, Cartesian equation yang tak ada IJK. Okay. Next question B. Okay, masih lagi equation plane. So, R dot N equals to A dot N. So, equation plane kita ni passes through point A. Okay. And this plane parallel to another plane. Okay, ni parallel parallel plane. Okay, 4x minus 2y plus z equals to, minus 1, sorry. Minus 1 equals to 0. Okay, kita nak cari yang biru. Kita tak tahu yang biru. Tapi kita ada plane merah. Okay, setiap plane dia mesti ada normal. So, ni normal dia. Okay, ini pula normal merah. Okay. Saya namakan normal merah N1. N1 kecil, N1 kecil. Terpadam terus. Okay. So, N1. Okay. So, sekarang ini, kalau kita tengok pada gambar kita, since these two planes are parallel. Okay. Bila dia plane parallel, perasan tak? Normal untuk biru sama arah dengan normal untuk merah. Okay. Sekarang ni cuba imagine macam ni lah. Kita ada dua kertas ataupun dua buku sebagai plane kita. So, letak atas bawah. Bila kita letak dua buku tu atas bawah, dia punya normal plane tu kan? Sama direction. So, masih yang dekat sini, N untuk, kejap. Ni equation plane kan? Okay. R dot N equals to A dot N. So, masih yang dekat sini, N untuk biru tu, kita boleh gunakan sebagai N merah. So, maksud N1. Maksudnya, N plane merah sama dengan N plane biru. Okay. So, sekarang kita kena cari N untuk plane merah. 4x minus 2y plus z equals, minus 1 equals to 0. Kita rearrange dulu. Okay. 4x minus 2y plus z equals to 1. So, bila kita tengok dekat sini, kalau perasan, daripada question A, Cartesian equation kita tu, coefficient of x, y dan z itu adalah kita punya normal. So, this is our normal. 4, negative 2, 1. So, N1 is equals to 4, negative 2, 1. Yang ini yang kita akan masukkan dalam kita punya equation plane. R dot N equals to A dot N. R, X, Y, Z, X, Y, Z dot N for negative 2, 1 equals to A. A adalah point pada plane kita. So, 2, 6, negative 1 dot N for negative 2, 1.
Okay, so faham sekarang kat sini? Sekarang ni kita nak cari yang biru, tapi oleh sebab dia plane biru parallel to plane merah. So sekarang ni normal biru akan sama dengan normal merah. Kita cari normal merah for negative 2, 1. Kita akan substitute ke dalam normal biru. Okay, so kita nak masukkan dalam formula. Tugas korang sekarang adalah untuk selesaikan dia punya vector equation. Okay, vector equation yang mana yang ada IJK. Then, cari dia punya Cartesian equation. Cartesian equation yang mana? Yang X, Y, Z tu. Okay. Okay, so that is question B. Sekarang ni M kita yang kita akan buat sama-sama adalah cari dia punya A dan N sahaja. Kita masukkan dalam formula dan vector equation dan Cartesian equation tu yang korang kena buat sendiri. Okay, question C pula. Find plane. Okay, equation of plane passes through point A. So, passes through. So, bila passes through tu maksud dia ada point lah. Okay. So, plane ini mestilah ada normal. Ingat, mesti ada normal. Normal. Okay. Dan normal tu adalah yang 90 darjah. So, just imagine korang ada kertas dekat atas meja tu kan. Yang korang tengah salin tu. So, letak pen menegak. So, pen itu adalah normal korang. Dia mesti 90 degree daripada kertas. Okay. So, nak cari plane biru, ada point A perpendicular. Dan this plane perpendicular to a line X equals to T, Y equals to negative 2 minus 2T, Z equals to 1 plus 3T. Okay. So, macam tadi juga, sebenarnya sama je macam question A. Bila plane itu perpendicular to a line, so sekarang ni direction line akan sama dengan normal plane. So maksudnya sekarang ni, kita kena cari dulu V untuk line. So V untuk line ni sama dengan N. Okay, kalau ingat balik daripada equation line, X equals to T, Y equals to negative 2 minus 2T, Z equals to 1 plus 3T, ini adalah parametric equation of line. Okay. Dan kena ingat formula line adalah R equals to A plus T V. So, kalau kita comparekan R equals to A plus T V dengan X equals to Y equals to Z equals to yang merah tu, kita boleh cari nilai V. V ni. Okay, nak cari mana nilai V, kita akan ambil koefisien T. Itu akan jadi kita punya V. So, daripada sini, V equals to 1, negative 2, 3. Okay. Kalau kita cuba extract lagi benda yang kita boleh dapat daripada equation line, kita juga boleh dapat A. Okay, A adalah apa? A adalah point. Point atas line kita. So, point dia kita ambil yang dekat depan. Okay, sebab ni kan A kan. So, dia akan jadi 0, negative 2, 1. Okay, kalau perasan 0, negative 2, 1 ni, point kan point atas line kan. Kenapa kita tak ambil point? Okay, kenapa kita nak ambil point pula kan? Sebab point dia static je dekat situ. Yang kita akan ambil sekarang adalah V, direction. So, direction ini, V equals to 1, negative 2, 3 ini yang akan jadi normal untuk plane kita. Sebab apa? Cuba tengok pada gambar tu kan sama direction. V dia, V untuk merah, sama direction dengan N. Okay. So, bila kita nak buat equation plane, R dot N equals to A dot N. So, R akan jadi XYZ. Dot N. N yang kita ambil V tadi, saya cakap. Sebab apa? Sebab sama. So, 1, negative 2, 3 equals to A. 1, 2, negative 3. Dot N. Mana N tadi? 1, negative 2, 3. Jangan confuse N kita 1, negative 2, 3. A kita 1, 2, negative 3. Okay, A adalah point pada plane. Okay, so kita dah substitute N, kita substitute A. So, masukkan je. Okay, dan again, cari dia punya vector equation dan cari dia punya Cartesian equation. Okay. So, next is question C. Tadi question C, sorry. Sekarang question D. Okay.
Find equation of a plane. Okay, we have plane. Okay, our plane, atas plane ni, plane ni passes through point. Okay, saya namakan dia P lah. Point P, point Q, point R. So, on this plane, we have P, Q, R. Okay, so kita nak cari equation plane. Apa-apa pun, kalau kita nak cari idea kita nak buat apa, start bergerak daripada kita punya formula. So, formula equation plane equals to R dot N equals to A dot N. So, N adalah normal vector. So, perpendicular vector. Any vector that is perpendicular to our plane. Okay, 90 darjah. A adalah any point pada kita punya plane. So, kalau kita tengok sekarang, atas plane kita ada 3 point. P, Q dan R. So, kita boleh je lah ambil yang mana-mana. P boleh, Q boleh, R boleh. As long as the points are on the plane. Okay. Contohnya, saya ambil point A ini sebagai P. So, saya dah boleh gantikan. Negative 1, 3, 1. Itu A saya. Okay, sekarang ni, tugas kita adalah kita nak cari N. N adalah perpendicular. Okay, bila kita nak cari perpendicular, normal, samalah. Normal vector ataupun perpendicular vector. Operasi yang terlibat adalah cross product. Cross product. So, masa yang dekat sini, kita akan crosskan dua vektor untuk dapatkan normal. Jadi, kita yang akan wujudkan vektor dekat sini. So, kita wujudkan PQ. Dan kita wujudkan PR. So, bila kita crosskan PQ dan PR, kita akan dapat dia punya normal dekat sini. Okay, so this is the normal plane. Normal vector. Okay, nampak PQ, PR. PQR adalah atas plane. Okay, atas kertas kita. So, kita jadikan dia vektor PQ, PR. Dan kita crosskan dapat normal. So, now we need to find what is vector PQ. So, PQ adalah OQ minus OP. So, 2, 1, 2 minus negative 1, 3, 1. So, PQ kita akan dapat 3, negative 2, 1. Okay. Next, we need to find what is PR. Okay, saya centang dekat sini lah. Di sini. Okay, PR pula. Tak apalah. Sekejap kita padam. Okay, 3, negative 2, 1. So, sekarang kita nak cari PR pula. Okay, PR saya tulis dekat bawah dia. PR equals to OR minus OP. So, what is R for 2, negative 1? Minus OP, negative 1, 3, 1. So, selesaikan kita akan dapat 5, negative 1, negative 2. Okay, 5, negative 1, negative 2. Okay. So, now kita nak cari N. N ini adalah cross product antara vektor PQ dan PR. Okay. So, crosskan Q cross PR. So, ingat lagi cross yang IJK itulah. IJK. So, buat macam kita kira matrices. 3, negative 2, 1. 5, negative 1, negative 2. So, okay. Tutup kolom dan row I, kita akan dapat 4 minus negative 1. I. Okay, minus. Kan ingat positif, negatif, positif. Dekat J kita akan negatifkan. So, tutup row dan kolom J. Negative 6 minus 5. J. Plus. Tutup row dan kolom K. 3 minus negative 10. K. So, PQ times PR kita akan dapat 5I. Plus 11J. Plus 7K. Okay, sekejap ada salah sikit dekat sini. Sorry, negatif. Negative 3 Tutup kolom K, so negative 3. Okay. So, 5I plus 7J plus 7K. So, this is our N. Okay, tukar sekejap, highlight.
Okay, ni N kita. Ni yang ini. Okay, so dah boleh masukkan kita punya N ke dalam kita punya equation plane. R dot N equals to A dot N. So, X, Y, Z. Ni saya tulis dekat tepi ni lah. Okay, so equation plane R dot N equals to A dot N. So, X, Y, Z dot N 5, 11, 7 equals to A. So, A kita ambil point P. Boleh ambil Q, boleh ambil R as long as the points are on the plane. So, negative 1, 3, 1. Saya ambil P dot 5, 11, 7. Okay. So, macam biasa. Selesaikan dia punya vector equation. Dan Cartesian equation. Okay, macam mana nak cari Cartesian vector? Tadi kita bincangkan soalan A. Okay, next is question E. Okay, question E dengan F ni dia special sikit. Okay, so tengok question E dulu. Find equation plane passes through PQ and equation plane, this plane is perpendicular to another plane x plus 3y minus z minus 7 equals to 0. So, this is our plane yang kita nak cari. Plane ini ada point P, Q. Dan this plane perpendicular to another plane. Okay. So, plane ini adalah equation ni x plus 3y minus z minus 7 equals to 0. Okay. So, kita nak cari yang biru. Bila kita nak cari yang biru, again, formula dia equation plane. So, R dot N equals to A dot N. R dot N equals to A dot N. So, N adalah normal vector, perpendicular vector dan A adalah point. Tapi sekarang ni, A tak ada masalah. Kita boleh letak P ataupun Q. Yang ada masalah adalah untuk cari normal bagi V. Normal bagi biru. Okay, normal bagi plane biru. Tapi sebelum tu, kita tengok, kita kan ada plane hijau tu kan. Okay, ni mesti 90 degree tau sebab dia kata perpendicular. So, dekat sini 90 degree. Okay. So, hijau, mesti dia ada normal dia juga. Kan? So, sekarang ni, bila kita nak cari normal biru, apa yang kita boleh buat, macam soalan tadi. Kita akan cross productkan dua vektor. Okay, macam soalan D tadi. Kita akan cross productkan dua vektor untuk cari normal. Okay. So, apa yang kita akan buat sekarang, kita akan cari vektor PQ, cross productkan dengan vektor hijau ni. Okay. Hijau tu turunkan je lah. Okay, contohnya kita turunkan hijau tu kan. Okay, so ni hijau. Vektor hijau. So, cross productkan antara PQ dan normal hijau so that kita dapat normal biru. Okay, saya namakan normal hijau tu sebagai N1. Okay, so x plus 3y minus z minus 7 adalah Cartesian equation untuk plane hijau. Kita rearrange supaya kita dapat x plus 3y minus z equals to 7, z. Okay, daripada sini kita dah bincangkan tadi macam mana kita nak cari normal dia. Kita ambil koefisien x, y dan z. So, 1, 3, negative 1. Okay, so normal untuk ini adalah 1, 3, negative 1. So, bila kita nak cross productkan, kita akan cross productkan N1 dengan vektor PQ supaya kita dapat N. Okay. So, kita dah ada N1. Kita nak cari vektor PQ pula. So, PQ adalah OQ minus OP. Okay, OQ minus OP adalah 201 minus 205. 4, 0, negative 4. Okay. OQ. Betul lah. 4. 2 minus 2, 0 lah. Sorry. 0, 0, negative 4. Okay, sorry. Okay. So, kita dah ada N, kita dah ada PQ, kita nak cari N biru. So, N biru adalah N1, sorry, kita guna warna lain. N1 times PQ.
Okay, so IJK again. JK. So N1 is 1, 3, -1. PQ is 0, 0, -4. Okay, contohnya dah kira-kira. Okay. -12 minus 0 I minus -4 minus 0 J plus 0 K. So dapat -12 I plus 4 J. Okay, so ini adalah N kita. So N ini yang kita akan masukkan dalam kita punya equation plane. Okay, so tengok balik pada gambar. Kalau tak faham, tengok balik pada gambar. Kita nak cari N biru. Normal bagi biru. So normal, cara untuk cari dia adalah cross product. So cross product antara dua vektor. So vektor apa? Vektor N1 dengan vektor PQ. Okay, X, Y, Z dot N -12 for 0. -12 for 0 equals to A. So what is our A? A adalah point on plane. So we have P and Q on our plane. We can take P, substitute dalam A. So P is equals to 205 dot -12 for 0. Okay, so cari dalam bentuk vector equation dan Cartesian equation. Vector equation yang mana IJK, Cartesian equation yang mana yang kita selesaikan dot produk kiri dan kanan. Lepas tu dia dalam bentuk XYZ. Okay. So settle untuk E. Next is F. So find equation of plane passes through point P and perpendicular to perpendicular to plane X minus Y plus Z equals to 0 and 2X plus Y minus 4Z plus 5 equals to 0. Okay, kalau perasan pada soalan ni, we have 3 planes sebenarnya. So, ini plane kita nak cari. Okay, dan this plane, we have P. Plane yang kita nak cari ni, perpendicular to plane X minus Y plus Z equals to 0. X minus Y plus Z equals to 0. And another plane 2X plus Y. Macam mana nak lukis macam tu lah lebih kurang. Macam tu. Macam tu. Sekejap. Okay. This is 2X plus Y minus 4Z plus 5 equals to 0. Sekejap. Okay. So sekarang ni, kita kena imagine macam kotak yang terbuka dekat depan. Okay. So, kita ada P. So, kita ada dinding dia. Plane merah. Dan kita ada dinding dekat tepi dia juga. Plane hijau. So, ni macam kotak atau bilik yang tak ada dinding yang cukup. Dia hanya ada dinding dekat kiri dan kanan je. So, itu apa yang kita imagine daripada soalan ni. Dan since kita sedang deal dengan plane, kita ada 3 plane kan? Merah, hijau dan biru. So every plane mesti dia ada dia punya normal. So we have normal untuk merah, normal untuk hijau dan juga normal untuk biru. Semuanya mesti 90 degree. 90 degree pada kita punya plane. Okay, sekarang okay, sekarang ingat kita nak cari equation plane untuk yang biru. So again, equation plane R dot N equals to A dot N. Okay, so macam biasalah, A ni kita boleh substitute P terus. Sebab P ada atas plane. So 4, 0, -2. Now, kita nak cari N. Macam soalan apa tadi? D dan E. Bila kita nak cari normal, kita akan buat cross product. Bila kita buat cross product, kita kena ada 2 vektor. So, 2 vektor yang kita akan ambil ni, cuba fikir kita ambil dari mana. Kita akan ambil daripada plane merah dan hijau lah. So, maksudnya kat sini, kita kena cari normal untuk plane merah. Okay. Kita akan ambil normal untuk plane hijau. Kita akan cross productkan dua-dua untuk dapatkan normal biru. Okay, so 1, -1, 1 untuk
N1. Okay, ambil koefisien nombor dekat depan X, Y, Z tu. Dan N2. 2, 1, negative 4. Okay, so N biru adalah cross product between N1 and N2. Okay, jangan lupa ulat-ulat sebab this is vectors. So, I, J, K. Substitutekan 1, negative 1, 1 for N1. Then we have N2, 2, 1, negative 4. So, kita akan dapat N sama dengan normal untuk plane biru is equals to 3i plus 6j plus 3k. 3i plus 6j plus 3k. So, substitute masuk x, y, z dot. Tak muat. 363 equals to A, point P tadi, 40, negative 2 dot 363. Okay. So, selesaikan vector equation. Vector equation yang IJK tu. Okay. So, xi plus yj plus zk dot 3i plus 6j plus 3k equals to sebelah kanan right hand side kita selesaikan dia punya dot product. So, 4 times 3 plus 0 times 6 plus negative 2 times 3. So, kita akan dapat 6. 12 minus 6 equals to 6. So, 6. Ini adalah vector equation. Next, we have Cartesian equation. So, Cartesian equation tu yang mana? Yang x, y, z sahaja. So, selesaikan yang dot product untuk sebelah kiri. Ini Okay. 3x plus 6y plus 3z equals to 6. So, this is Cartesian equation. Okay, so kita dah tengok soalan A sampai F. Soalan A dah settle. Dah buat sampai vector equation dan Cartesian equation. Soalan B, C, D, E. Kita hanya masukkan dalam R dot N equals to A dot N. Formula dia, equation plane. So, tugas korang adalah untuk cari dia punya vector equation dan Cartesian equation. Selesaikan semuanya. Okay? Okay. Contohnya lah, kok ada orang tertanya, kenapa question F tu kita ambil N1 cross N2? Boleh tak nak buat N2 cross N1? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita tak tahu exactly kedudukan dia dekat mana kan. Cuma nanti N dia akan dapat negatif lah. Tapi end up nanti kita akan dapat balik Cartesian equation yang sama. Okay? Boleh je. Boleh je kita kalau kita buat N2 cross N1. Sama juga untuk soalan E tu. Boleh je kalau nak ambil mana okay. Ke soalan E, kita ambil N1 cross PQ kan. Kalau kita ambil PQ cross N1 pun boleh, tak ada masalah. Okay. So, clear kan? Okay, kalau ada soalan, boleh tanya saya nanti.